pancréas est un organe rétropéritonéal a deux fonctions, exocrine et endocrine. La fonction endocrine, c'est celui qui assure la régulation de la glycémie par deux hormones, glucagon et l'insuline. Le glucagon est un hormone hyperglycémiant, tandis que l'insuline, c'est un hormone hypoglycémiant. Dans le cas de l'hyperglycémie, غادي يصرى une stimulation تاع les cellules bêta بصح يدير la sécrétion de l'insuline. كاين هادو les récepteurs اللي بالاحمر هما le GLUT2 non insulinodépendant. Le GLUT2 غادي يديروا l'entrée du glucose. هذا glucose من يدخل غادي يصالح le glucolyse يدخل في le cycle de Krebs. Après ça في le cycle de Krebs عندنا واحد composant اسمه NADPH اللي غادي يروح في le mitochondrie في la chaîne respiratoire بصح يدير la synthèse d'ATP. tous les récepteurs اللي راهم بالازرق هما دي récepteurs ioniques تاع le potassium يخلو le potassium يدخل دونك مين يكون كاين لا تي بي غادي يصال على فيكساسيون سور هادو لي ريسبتور ويروحو يتبلعو اي دونك الكا بلس ما غاديش ينجم يخرج من لا سيلول سما غادي يصرى اون لا شارج تاع لا سيلول غادي تتبدل لا شارج غادي نفتحو هادو لي كانو اللي راهم بالحلحالي هادو لي كانو تاع CA2+ مين غادي يدخل غادي يدير لا ليبيراسيون تاع هادو لي فيزيكول اللي داخلهم l'insuline peptide C et la myéline. La myéline هذا c'est un hormone qui inhibe la sécrétion du glucagon, il retarde la vidange gastrique ou inhibe la sensation du faim. فنعرفوا باللي من يكون عندنا une augmentation في le taux de myéline يصالح dépôt au niveau de pancréas وهذا يجي يكون responsable تاني على le diabète. L'insuline هذا غادي يدير l'action تاعه sur trois organes cibles اللي هما le foie, le tissu adipeux et le muscle. Au niveau du foie, l'insuline غادي يتثبت على واحد الريسبتور سموه التيروزين كيناز. من يتثبت عليه غادي يزيد l'expression des récepteurs تاع le GLUT2. هادو le GLUT2 غادي يدخلوا الجلوكوز. وثاني من يتثبت على التيروزين كيناز غادي اكتيفي واحد الكومبلكس. هذا الكومبلكس يستيمول لا غليكوليز et la glycogénogenèse. Au niveau du muscle, l'insuline تاني غادي يتثبت على لي ريسبتور تاع التيروزين كيناز بصح هذه خطره هادو من يتثبت على هادو لي ريسبتور va stimuler l'ouverture تاع لي كانو GLUT4 sont des canaux insulinodépendants سما لاقي يكون كاين الانسولين بصح ينفتحوا بشي كيما لي كانو تاع الGLUT2 الجلوكوز تاني مي غادي يدخل غادي يصالح غليكوليز الى غليكوجينوجينيز وتاني الانسولين غادي يحفز واحد لي كانو بصح ينفتحوا هادو لي كانو يدخلوا لي زاسيد اميني ومن يدخلوا غادي يصال لا سينثيز دو بروتين au niveau du muscle. يعني au niveau du tissu adipeux l'insuline غادي يصالح لا فيكساسيون على لي ريسبتور تاع التيروزين كيناز اللي يخلوا لو GLUT4 ينفتحوا لونطري دو غلوكوز وهذه خطا لو غلوكوز غادي يصالح ان ستوكاج سو فورم دو تريغليسيريد.